Ibu na na eskwelahan nung ka? Kaptanan yung kayo dire. Kaptanan ni dire? Oo. Huwag ka niabak dire ka. Ako na yung sakit. Sikit-sakit ko. Kuyawan na tayo. Manguha ko lang ka dito eskwelahan kay... Lalan ito ng karyo? O, ato mong lula kay... Katong lula sa una sa buhay pa. Kuhaan mo ganito ka ng... Paborito ka na niyang utan. Nakuha tal ng pugi ni Rem mula Jumar. Wala maginatungas. Naglabak-labak. Basing mga rito sa manguha sa ukutan. Ako ka rin, ukutan naman. Manguha ko nangka. Para... Dagko wala. Okay rin, sakto ini. Manguha ko rin nangka. Kira lagi gamay, sakto rin mula. Sakto rin mula nih. Sakto rin. Ihadra mas adi. Dili mas adi kuhan. Kuhan dia. Ako tunga-tunga sila dito kay basing. Apas to, katulog ko dito sa kwan. Dagan tayo sa interior. Oh. Bahala ka tahan natin rin. Wala pa siguro rin ang patoy kay... Mobile pag alas 6 hapon. Ala, suta ka rin. Sus, nindot lili-lili kita rin. Ningaw. Okay lang, di ba? Gitni pa nilili, uy. Ako sa nikutang... Nang katan rin eh. Ningkot sa ko. Lilian ako dito, babay. Run. Maayong hapon ka pamilya no. Horror sa among content karon. Mao na nga ang shout out. Among tagahan o pagtagad ang solid supporter sharer namo sa Ricky Baez TV. Sila si Konsyal Fernan Riponte, Shout out. Glenn Racoma, Shout out. Ariel and Eric Benita, Shout out. Delfino Navarez, Shout out. Ripal Jr. Dacuron Mars, Shout out. Genevieve Pajardo Sapilan, Shout out. Katrina Bacalso Navales, Shout out. Jurak Sirnada, Shout out. Angelo Ragasa, Shout out. John Jr. Kanyadilla, Shout out. Irene Sikuya Alpante, Shout out. Dana Bilita from KSA, Shout out. Bibi Akuen, Shout out. Hansin Tunyakaw, Shout out. Jose Compra, Shout out. Clint John Lapay, Shout out. shout out ko sa mga anak ni As Tapangan, Shout out. Abilar Paragoso Nitan, Shout out. shout out Kurt Nava from Cascaro Ian Balsamar, Shout out. Cornopia Gerald, Shout out. Lisias Macapas, Shout out. Park Sandra, Shout out. Alan Antristan Ababa, Shout out. Nas Silverado, Shout out. Ariel Tulonghari, Shout out. Lamakan Aparel, Shout out. big shout out ni Konsyal Pini Alperes ug ati Ali Alpanta Alperes nga sulit nagsuporta sa Ricky Baez TV o nag-sponsor na mo sa among Bluetooth speaker. O sa Konsyal uban, Konsyal Biting Abasolo o Isok sa Vidra. Shout out ko. Shout out. O Bihara Kutob. Bye-bye ka pamilya.